अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मंगोल कमांडर गोंचा और अलाउद्दीन को लेकर पड़ाव में पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद उनसे कहता है, तुम यहाँ पे उलुगचार का इंतजार करोगे, वो तुम्हारी बेअदबी का हिसाब लेगा। सिपाहियों ने पिंजरे में डाल दो, हिफाजत सख्त कर दो, कोई परिंदा भी पर ना मारे। तो अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, तुम्हारा हिसाब जल्दी लिया जाएगा, छोड़ो मुझे छोड़ो। मगर सिपाहियों ने खींचते हुए जिंदान में डाल देते हैं। जिंदान में बंद होने के बाद गोंचा परेशान होते हुए अलाउद्दीन से कहती है, शायद बाबा समझते हैं कि हम पहुंच चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो अलाउद्दीन कहता है कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम फरार ना हो सकें। उलुगचार मुझे उलझाइतों के हवाले करेगा ताकि ये मामला हल हो सके। अब ये बाहर खड़े कुत्ते हमारे साय को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। गोंचा ये मुझे चाहते हैं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दे सकता। मैंने ये कहने की इजाजत नहीं दूंगा कि उस्मान सरदार का बेटा कैद में मर गया, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लड़ते हुए शहादत को गले लगाऊंगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में नीलोफर फातिमा के साथ सोफिया के पास आती है और अलजन से पूछती है, अलजन इसकी तबीयत कैसी है। तो अलजन कहती है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। तो फातिमा कहती है, मर जाना चाहिए था इसे, हम इस नागिन के लिए गम नहीं करेंगे। तो नीलोफर कहती है, फातिमा ये हलीमा की निगहबान थी, हमें कम से कम कुछ रहम तो दिखाना चाहिए। मगर फातिमा कहती है, मुझसे इसकी तवक्को ना रखें, कौन जाने मेरा भाई और गोंजा इस वक्त किस हालत में होंगे। तो क्या मैं अब इस बिगड़ी हुई पे रहम करूं और इसके लिए परेशान हूं। नीलोफर कहती है, हर शर में कोई न कोई अच्छी खबर होती है फातिमा, वैसे भी शायद इसी बहाने अलाउद्दीन और गोंजा को बचाया जा सके। फातिमा परेशान होते हुए कहती है, अगर मैंने अपने भाई को फिर कभी ना देखा तो वो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। नीलोफर उसे हौसला देते हुए कहती है, तुम देखोगी, यकीनन तुम अपने भाई को दोबारा देखोगी, वो सही सलामत वापस कबीले लौटेंगे इंशाअल्लाह। नीम बेहोशी में सोफिया पोइना पोइना पुकारती है। जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। इस में एक तरफ से तुर्गुत बेर निकलते हैं और उन्हें देख जाते हैं, मगर उन्हें रोकने के बजाय एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। कबीले में सरदार हसन सरदार कोजा से कहते हैं, हम सरहदों पर कुफार से लड़ने उस्मान सरदार के साथ आए थे, अब वो क्या कर रहे हैं कोजाबे। तो कोजाबे कहते हैं, अगर उस्मान सरदार ने उस खबीज सोफिया से इत्तेहाद किया है तो जरूर कोई हिकमत होगी। तो सरदार हसन कहता है, हमारी कौम का खून इस काफिर की तलवार से बहा है, वो सरदार हैं, मुझे कहना चाहिए उन्हें सब बेहतर मालूम है, मगर नहीं। कोजाबे ये मामला कुछ और है। तो कोजाबे कहते हैं, हसन साहब, हमने अगर एक बार कुफार से जंग की है तो उस्मान साहब ने 1000 बार की है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे वक्त में एक सरदार को एतदाल बरकरार रखना होता है, सब्र शर्त है हसन बे। हमें लोगों की तरह शिकायत नहीं करनी, बल्कि अपने सरदार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। अब अपने इस पुराने दोस्त की बात गौर से सुनो। मगर इसके बावजूद सरदार हसन मुतमईन दिखाई नहीं देता। जंगल से बेगम मंगोल सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। जेरकुतई और उरहान उसे देख जाते हैं। बेगम आगे बढ़ते हुए कहती है, तुमने अपने एक बच्चे को छीन लिया, मगर दूसरा अब भी मेरे पास है बाला। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी अजियत में मुब्तला करूंगी कि तुम हर लम्हे मौत की दुआएं मांगोगी। बेगम के आगे बढ़ जाने के बाद उरहान, जेरकुतई और सिपाही तेजी में उनका पीछा करते हैं। क्योमाज उरहान से कहता है, ये शैतान अब भी मंगोलों की गुलामी कुत्तों की तरह कर रही है। जेरकुतई कहता है, चलो जाकर इस शैतान का खात्मा करें, ये हर बार बिल्ली की तरह बच जाती है। मगर उरहान कहता है, नहीं, जो इसके साथ हैं वो उलुगचार के मंगोल कुत्ते हैं, मतलब कि ये बेगम चुड़ैल उलुगचार के साथ मिल गई है। अब मौका हमारे हाथ में है, हम इनका पीछा करेंगे और इनके बिल में घुस जाएंगे। इधर उस्मान साहब कबीले पहुंचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते ही हैं कि सरदार कोजा और हसन बे उनके सामने आते हैं। उस्मान साहब उनसे पूछते हैं, क्या उन्होंने आपके जख्मों का इलाज किया, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो कोजा बे कहते हैं, हमारे जख्मों का असल इलाज ग्लाडियोस और उलुगचार के बिल से आपकी कामयाब वापसी है मेरे सरदार। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुमने ग्लाडियोस के सामने खूब डट के मुकाबला किया, मुझे अपनी सफ में तुम जैसे सरदार ही दरकार हैं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये कहने के बाद उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सरदार हसन कहता है, उस्मान सरदार और किसी अपनी सफ में देखना चाहते हैं। ये सुन के उस्मान साहब पलटते हैं और पूछते हैं, हसन साहब क्या हुआ, जो भी कहना है साफ साफ कहें। तो हसन सरदार कहता है, मेरा मतलब वो खातून है जिसे आपने हलीफ बना लिया है, जिसके हाथ शहीदों के खून से रंगे हैं, वो काफिर सोफिया, क्या आप हमें उसके साथ मुत्तहिद करेंगे। दूसरी तरफ नीलोफर फातिमा के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हम ये बात बाबा को कैसे समझाएंगे फातिमा, वो मुसलसल उस्मान साहब की जानिब बढ़ रही होती हैं। इधर उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं, अपनी हद में रहो, क्या तुम समझते हो कि हमारे शहीदों का खून और उनकी कुर्बानियां सिर्फ तुम्हें दुख देती हैं। क्या तुम समझते हो कि हम ना सोचते हैं ना हिसाब लेते हैं। सरदार हसन कहता है, उस्मान साहब ऐसा क्या सबब हो सकता है जो एक तुर्क को काफिर से इत्तेहाद पे मजबूर करे। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुमने जब मुझसे वफादारी का अहद किया था तो क्या सिर्फ तलवार लेकर जंग करने आए थे। हमारी दावत सिर्फ फतह हासिल करने की दावत नहीं है, हम यहाँ एक रियासत चला रहे हैं, एक रियासत। बेगम का सिपाही छुप कर यह मंजर देख रहा होता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, हम लोगों के लिए रास्ता मुतय्यन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुस्तकबिल की फतूहात के लिए हम जानते हैं कि हमें कुर्बानियाँ देनी चाहिए। मगर सरदार हसन कहता है, हरगिज नहीं, ऐसी कुर्बानियाँ हरगिज नहीं देनी चाहिए। कोजाबे सरदार हसन को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें झड़क देते हैं और उस्मान साहब सरदार हसन से कहते हैं, अपनी बात मुकम्मल करो। तो हसन कहता है, उस्मान सरदार में काफिरों से इत्तेहाद
انتخاب کرنے سردوں پہ نہیں آیا، اس غلطی سے باز آ جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں ورنہ۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں ورنہ پھر کیا؟ میں ریاست یا قوم کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جو سردار کے کلام پر سوال اٹھائے۔ قبیلے کے لوگ بھی کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب سردار حسن سے کہتے ہیں تمہارا راستہ آسان ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار حسن آگے بڑھتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے راستے میں آنے والے تمام سرداران جو آپ کی بیعت کرنے آ رہے تھے وہ آپ کی یہ الفاظ سنیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار حسن روانہ ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب کوجا بے سے کہتے ہیں اگر آپ بھی حسن کی طرح سوچتے ہیں تو آپ بھی ان کے پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو کوجا بے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں میں نے یہ سر آپ کے سامنے جھکایا اور آپ کو اپنا رہنما بنایا، میں بغیر کسی سوال کے آپ کے راستے میں اپنا سر وقف کرنے کے لیے تیار ہوں میرے حضور۔ حسن بھی یہی چاہتا تھا لیکن میں نہیں سمجھ سکا اس نے ایسا کیوں کیا۔ میرا اپنا بھائی یقید صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو بیعت کرنے آ رہے ہیں، وہ حسن کی بات نہیں مانیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم کبھی کسی کو بیعت کرنے پہ مجبور نہیں کرتے، اگر کوئی راستہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے یہ کر سکتا ہے، لیکن جان لیں کہ ہمارا راستہ ہر دائم غزا اور ہر دائم فتح کار رہے گا۔ اگر کسی کو اس میں شک ہے تو اس کی میرے ساتھ اور میری ریاست میں کوئی جگہ نہیں، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ مغرب اور مشرق دونوں میں دشمن ہمارے خلاف اتحاد کر رہے ہیں، اب ہم سردوں کو شکار گاہ کے طور پر دیکھیں گے۔ فتح کی آگ اس شدت سے جلے گی کہ یہ سردوں کے پار بھی نظر آئے گی، ہم کافروں اور ظالموں کو زندہ جلا دیں گے، یہ میرا ارادہ ہے۔ ہم ایک دیوان منعقد کریں گے، کوجا بے میری حکومت اور میری سرزمینوں میں تمام سرداران کو پیغام بھیجیں، میں ان سب کو اس عظیم دیوان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوجا بے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم۔ یہ کہنے کے بعد عثمان صاحب جیسے خیمے کی جانب بڑھتے ہیں تو نیلوفر اور فاطمہ ان کے سامنے آتی ہیں۔ انہیں پریشان دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں فاطمہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے حلیمہ نے قبیلہ چھوڑ دیا تھا، ماں اس کے پیچھے گئی ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اورحان بیگم کا پیچھا کرتے کرتے منگول پڑاؤ کے باہر جا پہنچتا ہے اور علاؤالدین کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اولوگچار میں تمہیں دکھاؤں گا کہ کائی کو کبھی قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ شامل کہتا ہے شہزادے اولوگچار یہاں نہیں ہے لیکن تدابیر سخت ہیں۔ جیرکتائی کہتا ہے قریب جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو اورحان کہتا ہے 40 سپاہیوں کے ساتھ چینی محل پر چڑھائی کرنے والے عظیم فاتح کی روح ہمارے ساتھ ہے، اب اسی ایمان اور مقصد کے ساتھ ہم ان لٹیروں کا گھونسلہ تباہ کر دیں گے۔ شامل کی عماد سپاہیوں کو ساتھ لو اور عثمان صاحب تک خبر پہنچاؤ، چلو جلدی کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ قبیلے میں عثمان صاحب صوفیہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے اولوگچار کے آدمی اس کے پیچھے تھے، بیگم اولوگچار کے لیے کام کرتی ہے عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بیگم تم کب تک مجھے مارنے کی کوشش کرتی رہو گی؟ ہاں۔ صوفیہ کہتی ہے اس نے میری پوئینہ کو چھوا تو میں اس کی روح نکال لوں گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بیگم صرف اولوگچار کی اتحادی نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے، میں گلاڈیوس کی بات کر رہا ہوں صوفیہ، وہ بھی اولوگچار کا اتحادی ہے۔ تو صوفیہ پوچھتی ہے گلاڈیوس نے اولوگچار کے ساتھ اتحاد کیا جس کی نظریں بورسا پہ جمی ہوئی ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ یقیناً بورسا پہ حکومت کرنے کے لیے اس کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے، آپ اس سے حیران ہیں لیکن اس سے نہیں کہ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان صاحب ان کا اتحاد ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، ہمیں اس کے لیے فوری طور پہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت میرا اولین فرض ہے، الجیتوں نے انتقام لینے کے لیے میری بیٹی اور ایک بیٹا مانگا اور اب ان کی جان خطرے میں ہے۔ تم نے کہا کہ تم نے اولوگچار سے بورسا لینے کی بات کی، کیا تم جانتی ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ اگر تم مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں تو میں علاؤالدین اور گونچا کو تلاش کر سکوں گا۔ صوفیہ کہتی ہے میں وہاں نہیں گئی، اولوگچار بورسا آیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں، کاش میں جانتی ہوتی۔ پوئینہ کو تلاش کریں عثمان صاحب، اسے کچھ مت ہونے دیجیے گا۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں پوئینہ نہیں، اس کا نام حلیمہ ہے، تم اسے زہر دینے کی کوشش نہ کرو، اب وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے، وہ اپنے خاندان اور اپنے بھائی کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور صوفیہ خود سے کہتی ہے پوئینہ میں تمہیں کبھی اپنے ہاتھوں سے پھسلنے نہیں دوں گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔